Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne Elamref. Voici une nouvelle vidéo. هاد la vidéo spécifiquement الكلام ديال troisième année collège اللي هما مقبلين على امتحان الجهوي باش يحصلوا على شهادة سيكل إعدادي. بالنسبة لا لونغ فرانسيز كيفاش كيكون الامتحان وكيفاش غنتعامل مع الامتحان كيفاش خصني نجاوب على الاسئله هادشي كامل غادي تعرفوا عليه في هاد لا فيديو. بقاو معايا باش تعرفوا لا ميثود. لا بروميير دي شوز في الامتحان كيتعطاكم واحد لو تكست كيتعطاكم فيه واحد لونغ كومونيكاسيون plus tard كيتعطاكم لا برودكسيون écrite. داكور هنا لا بروميير دي شوز اللي خصكم ديروا هي فداك لو تكست خصكم تقراوه ماشي مره ماشي جوج نقولوا 3 فوا. لو تكست ماشي بالضروري تشرح كلمه بكلمه باش تفهم لو تكست علاش كيدور، خصك غير من الكونتكست ديال لو تكست تفهم علاش كيهضر. في لو تكست اوسي خصك تاخد الفكره اون جينيرال ماشي تبقى تبريسيزي حتى توضر وما تبقى عاقل على والو وما تفهم حتى حاجه. سي بريفيرابل انك تفهم لو تكست غير من لو كونتكست حيت لا بلوبار ديال لي مو اللي تيكونوا عندك في لو تكست تقدر تكون ما كتعرفهمش هنا بلوك. دونك هنا خصك تكون شويه انتيليجون تفهموا سولون لو كونتكست ديالو. دونك انا عندي موديل نتاع ليكزامان. هنايا عندنا ان تكست. Je vais le lire rapidement. Le car arriva à la tombée de la nuit, tout le monde était là, la portière s'ouvrit et le père apparut enfin. Tous les regards étaient rivés sur le toit du car, les battements de mon cœur s'accélèrent, le graisseur lançait des sacs et des valises qu'un fort attrapait et qu'ils remettèrent à leur propriétaire. Un triangle en fer passa de main en main, le père s'en saisit et me l'entendit. Un cadre de vélo, s'exclama quelqu'un dans la foule. Le père s'adressa à moi. Tu as fait preuve d'intelligence en réussissant l'année dernière. Je t'avais fait une promesse. Aujourd'hui, je t'ai acheté un cadre de vélo. Chaque fois que j'irai en ville, je t'achèterai ce qui manque. À présent, contente-toi du cadre. Le vélo sera complet dans 2 ou 3 ans. Tu dois apprendre à patienter. Abdelhak Sarhan, le vélo. C'est ça le texte. J'ai fait une lecture brève. Hna le texte, plus tard, après la lecture, les questions. Donc, بالنسبة la compréhension, a dit que la question qui تعاود بزاف هي d'où est tiré ce texte. Le vélo en fait. Le vélo هو l'extrait. Qui en est l'auteur? Donc c'est Abdelhak Sarhan. Ce texte descriptif, narratif ou argumentatif هنايا تيتبلوكا بزاف الدراري. ديسكريبتيف غادي نعطيك واحد لا سوليسيون. كتلقى بزاف ديال لامبارفي ولي زادجيكتيف راه ديسكريبتيف. كتلقى هنايا باسي سامبل بحال با ابارو اريفا، كتلقى الباسي سامبل وكتلقى لامبارفي عرف راه ناراتيف. دونك هذا لو تكست اللي عندنا هنا سي ناراتيف. Quels sont les principaux personnages de ce texte? عندك l'enfant et le père. Quel cadeau le père offre-t-il à son fils? Donc, un cadre de vélo. Et ce cadeau est incomplet. Oui. Comment on le sait? Je t'achèterai ce qui manque. C'est-à-dire le moment, je t'ai acheté un cadre de vélo. Chaque fois que j'irai en ville, je t'achèterai ce qui manque. À présent, contente-toi du cadre. Donc, elle est incomplet. Proposer un titre convenable, c'est préférable تعطي واحد titre اللي هو ciblant. يعني ما تبقاش تقلل في الخيال العلمي ديالك باش تجبد لي واحد التيتر جو سي با، مي اختار واحد لو تيتر بروش. قول على le vélo, c'est fini. Sixième question. Tu dois apprendre à patienter, dit le père à son fils. Dites en une et en 2 phrases ce que vous pensez à l'affirmation du père. La première des choses, tu dois apprendre à patienter. Vous devez fournir des efforts pour prendre quelque chose. C'est-à-dire que rien n'est gratuit dans notre vie. خاصك تضرب تماما la galère باش توصل لشي حاجة ولا باش تاخد شي حاجة. C'est ça اللي خاصكم تقولوا en 2 phrases. Simplement. Maintenant on passe la langue. La langue elle est à 6 points. Comme
tu as fait preuve d'intelligence en classe, je t'ai acheté un cadeau. Alors, comme tu as fait preuve d'intelligence en classe, je t'ai acheté un cadeau. Alors là, il vous demande de réécrire la phrase en exprimant la cause. هذه déjà راها في la cause. ولكن d'une autre manière. Attention, يجي شي واحد ما يشدها هذيك الجملة ينزل عليها بواحد لوتي د لا كوز نيشان باغي يقول صافي راني درت لا كوز ويخلي لي هادكم. نو، هادكم هادي خصها تحيد. واما لي بروبوزيسيون اللي عندك راهو هما هادو. tu as fait preuve d'intelligence en classe, je t'ai acheté un cadeau. Vous allez prendre une deuxième manière pour exprimer la cause وغتجمعوا بها هاد جوج. دونك شنو غتقولوا؟ tu as fait preuve d'intelligence en classe, je t'ai acheté un cadeau. Alors je t'ai acheté un cadeau car tu as fait preuve d'intelligence en classe. دونك غادي نبدا بهادي وغادي ندير الموين كار وعاد كار هي هادي وعاد نكتب هادي اللي هي tu as fait preuve d'intelligence en classe. Le vélo, 8e question. Le vélo est incomplet, l'enfant doit patienter. Alors relier ces deux, donc avec deux propositions de manière à exprimer la conséquence. Le vélo est incomplet, donc l'enfant doit patienter. Donc, alors 9e question, les voyageurs sont aussi étonnés que l'enfant. Alors quel est le rapport de comparaison exprimé dans cette phrase? Les voyageurs sont aussi que étonnés que l'enfant. Les voyageurs l'enfant les voyageurs l'égalité. Donc aussi que exprime l'égalité. Alors passons maintenant à 10e question. Le père a promis un cadeau à son fils pour l'encourager. Alors écrivez cette phrase en exprimant le but d'une autre manière. La cause d'une autre manière. Donc le père a promis un cadeau à son fils pour l'encourager. Pour afin de بلاصتها ما نبدل حتى حاجه بنجيب هذا هنا ما نجيب هذا هنا كلشي بلاصتو نحيد pour ندير afin de facilement. Mettez les verbes entre parenthèses au temps et en mode qui conviennent. Alors maintenant, si le cadeau عندك déjà l'outil ديال si l'hypothèse si le cadeau le verbe être complet l'enfant serait content. Alors هنايا le moment باش يكون عندك هنايا le conditionnel présent. Donc, l'imparfait. Alors, si le cadeau était complet, l'enfant serait content. Alors ici, B, le père ramena juste un cadeau à vélo, un cadre à vélo pour que son fils faire ici plus d'efforts. Donc هنا faire quel temps نديرها. Donc هنا le moment فاش تلقى pour que راه كيكون عندك le subjonctif وعاد هنايا pour que exprime le but وعندك deux sujets différents automatiquement راه هذا غادي يكون subjonctif. Donc pour que son fils fasse plus d'efforts. Alors là كنجيو la production écrite qui compte un tel sujet à faire rédiger. Alors la première des choses là نقدر نقولها لكم ici ما تضيعوش الوقت في لا كومبريهنسيون ما تضيعش الوقت في لا لونغ بزاف ولي حاول تربح النقاط في لا لونغ يعني حاول تجيب لا لونغ كامله معليش الا غلطتي في الكومبريهنسيون سي با غراف باش يبقى لك الوقت هنايا ماكسيموم 45 minutes لهاد البرودكسيون écrite. في البرودكسيون écrite essayez de rédiger correctement, c'est-à-dire يكون عندكم un paragraphe simple, les phrases simples ما تبقاش تدور جمله بجمله 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 غادي تفوت كاع نتا 12 لين راك ربحتي لا برودكسيون écrite ديالك. الا بقيتي تكتب ليهم جوج وراق وغير كدربز تما وكدور راه المصحح ما مساليش لك راه عنده 100 ورقه ما مساليش يبقى يعطيك الوقت نتا وانت كدور ليه تما. ديروا ان بتي باراغراف اللي هو سامبل ويكون ciblant يعني يكون des phrases correctes ou ciblantes ما يكونش n'importe quoi. Donc ici un jour ton père t'a offert un beau cadeau, donc ici c'est un souvenir.
Donc, alors vous allez raconter dans quelles circonstances cela s'est-il produit et décrire les sentiments. Donc, c'est un souvenir, vous allez rédiger concernant un sentiment, c'est de joie, bonheur, et ainsi de suite. Alors, je viens d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. On se verra prochainement. Au revoir.